Tutorial kebersihan cara bakar sampah ya. Direke penting ya, penting dinekke ora ya ora. Jarake saka omah ae wis meh 100 meter pinggir kali. Alah wis kae bantere. Kah ketinggalan ki. Wih, sanding kali. Wah, tas udan ya lunyuk ya. Tanggane paling. Wih, unta. Embere go wadah sampah. Sampai sepur wah ketara cilik sepur. Laras-laras nunggu bakar laras. Tandur kono kidul. Pakai angin tak murup ya. Sekarang mau itu hujan gitu kok. Iya.
ya sanding kali. Sebulan 14.000 apa 15.000? Heeh. Wis saiki paling 20 dino entek. Tak wet-wet yang ya ora apa-apa ya tutuk esuk-esuk. Nek kok kene sik kepriwe? Angin nih. Angin banter ya. Jam 10. Angin. Tiba-tiba angin banter. Iya kan median anginnya. Yes. Wih. Angin campur dan gerimis-gerimis cilik-cilik. Mbun udian jam 2 awan 14.08. 14:09. Ya, banter. Semut rang-rang bertiba tinggi, semut rang-rang bertiba sama merasakan basri angin dia. Penting
kompor kene tok. Kayak sebelah kulon ora Anteng kulono. Kulon tan kali tok ki priwe ki? Apa? Ora ketara ya? Lah kok dicopot ke? Banter angin nih, halah. Ini ya tengah cepet. Api ini dibakar. Gorengan digosok kayak gede banget ya kono. Wah, anginnya baru dan ini. Angin. Ayo, balik. Habis ya. Sana angin udah yuk. Alah, kayak. Angin. Wis ya.